Привет! Теперь с помощью приложения МТС Банк вы можете переводить деньги своим родным из России в Таджикистан по номеру телефона на карту Душанбе-Сити. Эх, да. Hem oldu şurada. شما замечать که داشتید می یگان چیزی؟ من شما که دور از ازی قبل از داستان شما فهمی داشتید نه؟ بس خیر است که گپ نزن التماس سه روز به اگر معاشم گیرم اگر با یک 10 روز پلدلیت میکنم داروخانه یاسین ام خواهان سلامتی شما